السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة فرنسي افيك لبنى لتعليم الفرنسية من البداية إلى الاحتراف. درس اليوم خاص بالمتوسطين. هذا الدرس هو تابع لسلسلة تعليم تحدث بالفرنسية بسرعة البرق، لأننا نضع فيه جملا تستعمل بكثرة في الحياة اليومية. ويعني هذه الجمل التي اخترتها لكم تتضمن أيضا الجمل أو الأسلوب العامي الذي يستعمل، يعني اللغة العامية التي يستعملها الفرنسيين فيما بينهم، يعني le langage familier. إذا نبدأ على بركة الله. La première phrase: Où sommes-nous au juste? Où sommes-nous au juste? وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا قلنا la première phrase، هذا البث فقط للتذكير، هذا البث خاص بالمستوى المتوسط. On a dit la première phrase: Où sommes-nous au juste? Donc, comme d'habitude, vous écrivez la phrase et après vous l'expliquez ou bien vous la traduisez. Donc, où sommes-nous au juste? وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وي فوزية يعني شرحت الجملة مسبقا. فوزية أظن أنك مبتدئة يعني معنا في القناة. نحن كيف نعمل في هذه الحصة؟ أول شيء نكتب الجملة كما هي، لأن كما ترين يعني لا تظهر عندكم في الشاشة، وبالتالي تستفيدون من التدرب على الأخطاء الإملائية. أيضا تكتبوها وبعد ذلك عندما تظهر على الشاشة تبدأون في شرحها. إذن قلنا où sommes-nous au juste? C'est très bien. Où sommes-nous au juste? Où sommes-nous au juste؟ ماذا نقصد ب où sommes-nous au juste؟ كما كتب أحدكم où sommes-nous au juste؟ نعم، où sommes-nous au juste؟ إبراهيم où sommes-nous au juste؟ oui. الآن ما معنى où sommes-nous au juste؟ où sommes-nous au juste؟ Où sommes-nous au juste? أين نحن بالضبط؟ oui, c'est très bien. كورا، أين نحن بالضبط؟ très bien. Où sommes-nous au juste? نعم. سيلينا، où sommes-nous au juste? très bien. Maintenant la deuxième phrase: Ouvrez les fenêtres, ça pue ici. إذن هذه الجملة تستعمل في يعني في le langage familier. هي جملة يعني لا تقال أمام الناس الذين يعني الذين نخجل منهم، لأن هذه الجملة هي حشومة حشومة بعض الشيء. d'accord. donc ouvrez les fenêtres, ça pue ici. ouvrez les fenêtres, ça pue ici. إذن حاولوا أول شيء يعني vous l'écrivez. ouvrez les fenêtres. oui عبد الكريم. ouvrez les fenêtres, ça pue ici. ouvrez les fenêtres, ça pue ici. إذن ماذا نقصد ب ouvrez les fenêtres, ça pue ici؟ oui عبد الكريم vulgaire. c'est très bien. يعني هذه الجملة هي جملة vulgaire، لذلك يعني من الأفضل ألا تقال يعني أمام شخص يعني تحترمونه أو تقدرونه. d'accord. donc ouvrez les fenêtres, ça pue ici. ça pue ici. ouvrez les fenêtres, ça pue ici. إذن بما أننا نتعلم يعني الفرنسية، فمن الأفضل يعني من الحين للآخر نعرف أيضا بعض هذه الجمل، حتى إذا سمعتموها يعني تفهمون معناها وتعرفون إن كانت لائقة أو غير لائقة. إذن افتحوا النوافذ، الرائحة كريهة. نعم فوزية، c'est très bien. افتحوا ouvrez les fenêtres، افتحوا النوافذ فالرائحة كريهة هنا. ça pue ici. donc أظن أن المعنى وصلكم. يعني متى نقول مثل هذه الجمل ouvrez les fenêtres, ouf, ça pue ici.
ouvrez les fenêtres. Ouf, ça pue ici. Allez, donc, autre phrase. Ne fais pas enrager ta sœur. 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 Essayez d'écrire la phrase correctement et après on l'explique ou vous l'expliquez. Ne fais pas enrager ta sœur. Ne fais pas enrager ta sœur. Oui, Fatem Zahra, ne fais pas enrager ta sœur. Fouzia, ne fais pas enrager ta sœur. Très bien, Abdelkarim, ne fais pas enrager ta sœur. Très bien, Farah, ne fais pas enrager ta sœur. Abou Khrief, si ouvrez, ouvrez. Donc, maintenant, que veut dire ne fais pas enrager ta sœur? Fatima, ne fais pas enrager ta sœur. Oui. Donc, que veut dire cette phrase? Que veut dire ne fais pas enrager ta sœur? Ne fais pas enrager ta sœur. Ne fais pas enrager ta sœur. Ne fais pas enrager ta sœur. بالنسبة لمن قال أنه لا يفهم هذا اللايف لأن هذا اللايف هو خاص بالمتوسطين وليس للمبتدئين. دونك لا تزعج. نعم سي تري بيان. لا تزعج أختك. نعم aussi فاطمة زهرة. لا تزعج أختك. très bien. أو أختك. donc ne fais pas enrager ta sœur. لا تزعج أختك أو لا تغض أختك لا تغض أختك. très bien. donc autre phrase. Ces roses embaument toute la pièce. 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 Donc, essayez d'écrire la phrase correctement au début. Ces roses embaument toute la pièce. 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 Allez-y, allez-y. Ces roses embaument toute la pièce. Oui, Fatem Zahra, ces roses embaument toute la pièce. Abdel Arab, ces roses embaument toute la pièce. Donc, que veut dire cette phrase? Ces roses embaument toute la pièce. Oui, ces roses embaument toute la pièce. Ces roses embaument toute la pièce. Il y a quelques fautes d'orthographe, surtout au niveau du verbe embaumer. Donc, on l'écrit comme vous voyez ici avec AU. D'accord? Donc, ces roses embaument toute la pièce. Que veut dire cette phrase? Ces roses embaument toute la pièce. فقط للتذكير هذا البث خاص بالمبتدئين بالمتوسطين وليس للمبتدئين لأن الجمل هي يعني صعبة بعض الشيء على المبتدئين. دونك قلنا ces roses embaument toute la pièce. هذه الورود عطرت كل المكان. إبراهيم وي سي تري بيان. نجرة هذه الزهور تفوح منها رائحة. نعم سي تري بيان. اكسلون برافو. دونك هذه الورود تعطر الغرفة بأكملها. cette rose embaume toute la pièce. ميمورا هذه الورود. نعم دونك يا trop de roses. يا trop de roses. وي هناك من كتب يا trop de roses يعني جملة يمكننا أن نعوض بها ces roses embaument toute la pièce. يعني مثلا عندما يدخل شخص إلى غرفة ويشتم رائحة يعني رائحة الزهور تفوح في كل مكان يمكنه أن يقول يا trop de roses يعني هناك ورود كثيرة جدا. هذا يعني نفس المعنى يعني أن رائحة الورود تفوح بكثرة. Il y a trop de roses أو ces roses embaument toute la pièce. D'accord?
أو مثلا إذا أردنا أن نشكر نوع من الزهور نقول سي روز اون بوم توت لا بيس، يعني رائحته زكية وتفوح تعطر الجو. سي روز اون بوم توت لا بيس. Maintenant, autre phrase. Il s'est fait rosser par des voyous. Il s'est fait rosser par des voyous. هذه أيضا جمل من le langage familier، يعني من اللغة العامية للفرنسيين. Il s'est fait rosser par des voyous. Donc, essayez d'écrire la phrase. Il s'est fait rosser par des voyous. Il s'est fait rosser par des voyous. شكرا كورا، شكرا جزيلا. أنا أيضا أحبكم كثيرا الحمد لله، يعني أنا أشعر بهذا الحب المتبادل بيننا. Donc قلنا il s'est fait rosser par des voyous. Il s'est fait rosser par des voyous. Il s'est fait rosser par des voyous. Oui, Fatem Zahra, il s'est fait rosser par des voyous. Bilal, il s'est fait rosser par des voyous. يعني كما ألاحظ هذه الجملة جاءتكم صعبة في الكتابة، هناك أخطاء كثيرة، لذلك يعني حاولوا أن تستفيدوا من هذه الحصة أيضا في يعني في تخلص من الأخطاء الإملائية. دونك يعني لغاية الآن لم أجد أحدا كتب الجملة بطريقة صحيحة، إذن فلنصحح. قلنا il s'est fait rosser par des voyous. Il s'est fait rosser par des voyous. إذن ما معنى هذه الجملة il s'est fait rosser par des voyous؟ شكرا شاكير. il s'est fait rosser par des voyous معنى il s'est fait rosser par des voyous تعرض للضرب من طرف شمكارة. وي سي تري بيان اكسلون. دونك فقط بالنسبه لمن لا يعرف غوسي، غوسي هذا الفعل يستعمل يعني في لو لونغاج فاميلي، نعني به باتخ او فرابي، يعني اذا اردتم يمكنكم استبداله ب لو فيرب باتخ او لو فيرب فرابي. il s'est fait battre ou bien il s'est fait frapper. d'accord. donc il s'est fait frapper par des voyous ou bien il s'est fait battre par des voyous، يعني أنه لقد ضرب من طرف بلطجية أو كما قال أحدكم شمكارة. متشردون، ضربه متشردون. شكرا لكم جميعا صراحة، يعني عندما أقرأ تعليقاتكم يعني هذا يشجعني كثيرا في عدم القطع، نقول القطع. يعني في الاستمرار، لأنه كما ترون يعني القناة ليس بها مشاهدات كثيرة وليس بها تفاعل كثير، ولكن مع ذلك فعندما أرى مثل هذه التعاليق صراحة هذا يشجعني في الاستمرار. إذن قلنا autre phrase. j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. إذن أحاول أن تكون يعني هذه الجمل يعني أحاول يعني أن أبحث عن الجمل التي تستعمل بكثرة في الحياة اليومية، هكذا تستطيعون التحدث بسرعة إن شاء الله بالفرنسية. donc j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. هذه الجملة مثلا يقولها أحدهم عندما يكون ربما يعني مرض اللوزتين، يعني ليزونجين قد بدأ، يعني لم يعرف بعد إن كان مريضا باللوزتين. نقول j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. مثلا طفل يقولها لأمه، يقول j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. donc essayez d'écrire la phrase d'abord. j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. oui نور الأمل j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. donc pour ceux qui veulent يعني corriger leurs fautes, vous pouvez corriger parce qu'il y a quelques fautes que j'ai aperçues. donc j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. que veut dire cette phrase?
Que veut dire cette phrase j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. أنا من المبتدئين أستاذة. مرحبا بك، ولكن هذه الحصة خاصة بالمستوى المتوسط لأنها يعني صعبة بعض الشيء على المبتدئين، وطبعا المبتدئين لن أنساهم أبدا. في المساء سأحاول تقديم حصة يعني تعليم القراءة، سوف أتابع في السلسلة التي بدأتها مؤخرا لأنها صراحة ستكون مفيدة جدا للمبتدئين. Donc j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. ماذا نقصد ب j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive؟ أشعر بألم عند بلع ريقي. c'est très très bien بن ناصر. يؤلمني حلقي عندما أبتلع اللعاب أو أبتلع ريقي كما قال عبد الناصر. excellent. donc j'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. autre phrase, je suis stupéfait de ce que tu me dis. je suis stupéfait de ce que tu me dis. tu me dis. Je suis stupéfait de ce que tu me dis. Je suis stupéfait de ce que tu me dis. Je suis stupéfait de ce que tu me dis. Je suis stupéfait de ce que tu me dis. من قال لدي مشكل في القراءة، يعني أظن أنكم بالنسبة لمن له مشكل في القراءة عندما تتابعون الدروس التي عملتها في القناة، لأنني بما أنني أستاذة فرنسية أعرف أن هذا المشكل يعانون منه الكثير، لذلك يعني وجهت اهتمامي في هذه القناة على هذا الأمر بالتحديد. فهناك 3 سلسلات خاصة بالقراءة، يعني هناك السلسلة الأولى للمبتدئين، هناك السلسلة الثانية التي بدأتها يومين الآن أو 3 أيام، وهناك سلسلة أخرى للنصوص. إذن من تبع هذه السلسلات سوف يتحسن يعني بسرعة إن شاء الله في القراءة، هذا بالتأكيد إن شاء الله. donc قلنا je suis stupéfait de ce que tu me dis. نعم لقد كتبتموها. je suis stupéfait de ce que tu me dis. أنيسة قالت صدمت بقولك. نعم oui, je suis مريم je suis stupéfait de ce que tu me dis. c'est très très bien. donc je suis stupéfait de ce que tu me dis فقط يعني الإشارة عندما يكون مذكر نقول stupéfait، إذا كانت مؤنث نقول stupéfaite فقط نضيف هنا، يعني je suis stupéfait de ce que tu me dis. هذه بالنسبة إذا كان المتحدث هو مذكر. إذا كان المتحدث féminin il va dire je suis stupéfaite de ce que tu me dis. d'accord, je suis stupéfaite de ce que tu me dis. إذن que veut dire je suis stupéfait de ce que tu me dis? on a dit déjà أنا مندهش مما تقوله. أنا مندهش مما تقوله. très bien. شكرا زياد. وي داكور لقد صدمت مما تقوله. وي سي تري بيان عبد اللطيف. دونك وصلنا إلى ماذا نقول إلى الجزء الثاني من الحصة، يعني التذكير أو ترسيخ هذه الجمل في أذهانكم. نأخذها بالعربية وأنتم تتذكروها بالفرنسية. إذن أين نحن بالضبط؟ أين نحن بالضبط؟ فقط بالنسبة لمن يريد أن يحسن يعني النطق لديه، بإمكانه أن يعيد من بعد هذه الجمل بصوت مرتفع. أين نحن بالضبط؟ Où sommes-nous au juste? Où sommes-nous au juste? Où sommes-nous au juste? Où sommes-nous au juste? افتحوا النوافذ فالرائحة نتنة هنا. Ouvrez les fenêtres, ça pue ici. Ouvrez les fenêtres, ça pue ici. Ouvrez les fenêtres, ça pue ici. لا تغض أختك.
ne fais pas enrager ta sœur. Ne fais pas enrager ta sœur. Ne fais pas enrager ta sœur. هذه الورود تعطر الغرفة بأكملها. Ces roses embaument toute la pièce. Ces roses embaument toute la pièce. Ces roses embaument toute la pièce. لقد ضرب من طرف بلطجية أو من طرف مهم شمكارة. Il s'est fait rosser par des voyous. Il s'est fait rosser par des voyous. Il s'est fait rosser par des voyous. يؤلمني حلقي عندما أبتلع اللعاب. J'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. J'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. J'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. J'ai mal à la gorge quand j'avale ma salive. أنا مندهش مما تقوله. Je suis stupéfait de ce que tu me dis. Je suis stupéfait de ce que tu me dis. هنا كما قلت لكم إذا كان الشخص masculin، أما إذا كان الشخص féminin نقول je suis stupéfaite de ce que tu me dis. Je suis stupéfait de ce que tu me dis. إذن إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. لا تنسوني من صالح الدعاء، وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى.